Indonesia and China have been cooperating closely in recent years to achieve a win-win situation, said Indonesia's Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment, Loohut Bensar Pindjietan. Pindjietan has visited China many times and is now responsible for economic, trade, and investment cooperation with China in the Indonesian government. Jadi saya lihat kerjasama saling menguntungkan. Pendidikan, teknologi transfer, banyak proyek-proyek yang membuat ekonomi kita sekarang lebih bagus. Pindjietan said he has witnessed the fruitful results of the cooperation between the two countries under the Belt and Road Initiative, including the official operation of the Jakarta-Bandung high-speed railway. With a design speed of 350 kilometers per hour, the 142.3-kilometer railway is the first overseas high-speed railway project that fully uses Chinese railway systems, technology, and industrial components. Kelihatan bahwa teknologi Tiongkok kereta api cepat ini memang sangat-sangat hebat. Yang kedua, itu saya lihat semua kerjasama yang sangat baik. Nah, kita belajar dari pengalaman sini. Saya pikir Tiongkok teknologinya sangat maju ya. Dan saya lihat itu Tiongkok sangat generous untuk tadi berbagi ilmunya dengan kita. Dan itu saya kira sangat penting buat Indonesia. Kita masuki satu era teknologi yang tinggi, yaitu kereta api cepat tadi. Dan itu saya pikir harus kita kembangkan ke depan.